fan bɛɛ donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ vidéomaniw bɛɛ aw bɛɛ foli kɛnɛ in kɔnɔ mais yani n ka don sujet kɔnɔ ka taa yɔrɔ jan ne ye fɛn dɔ ye est ce que ne tun tɛ sogo de la je ne sais pas n t'a dɔn nin sogora de dɛ mais ne y'a ye Jɛnɛ Sogodogo kɔni y'a fɔ ko ale ye Rassa de choisi ko mais ko n'a fɔra ko Rassa fɛnɛ y'ale janfa et puis elle a tout de suite explosé dans le sanglot quoi. Asina kasi kilala la quoi faut ka hinɛ don ne na ne t'a dɔn ni ne sogora de ye wa ou bien ni a kɛra sɛbɛ yɛrɛ la je veux qu'on m'explique ni a ɲɛ bɛ mɔgɔ min bolo parce que a kɔfɛ n ɲana a vidéo ɲini fan bɛɛ ka sɛgɛn n taara page n bɛ fɛn fɛn dɔn ni n bɛ se k'a ye o page suguw kɔnɔ n taara olu bɛɛ lajɛ n ma se ka vidéo ye mais ça m'a beaucoup touché ni sogo de don vraiment ça m'a beaucoup touché dans mon sommeil sans mentir et ni réalité de fɛnɛ don et ça ce n'est pas du cinéma parce que Jɛnɛ Sogodogo ye mɔgɔ min ye a ka bɔ ka nin bois da ka tila ka exploser sanglot la ça veut dire que c'est sérieux n'o ka sɔrɔ tiɲɛ de don a y'a fɔ n ye ou bien ni nin ye fɛn kɔrɔ de ye ou bien ne sogora de vraiment je vais juste savoir ya n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Jɛnɛ Sogodogo vraiment n ka foli b'i ye si c'est vrai n'o ka sɔrɔ i ye nin kɛ ne ka foli b'i ye n'i ye tiɲɛ dɔn ka segin i kɔ o de ye ko bɛɛ ɲuman ye quoi ya Rassa min bila Rassa ma a ban k'i ta fɛnɛ ya je crois que i yɛrɛ ka erreur sen b'a la donc il faut que i ko erreur de yɔrɔ dɔn k'u labɛn quoi fili man jugu n tɛ segin kɔ o de ka jugu quoi bɛɛ bɛ fili an bɛɛ bɛ fili ya mɔgɔ bɛ ji min n'i bɛ fiɲɛ sama i bɛ sunɔgɔ ka wuli i bɛ fili donc vraiment ni i fililen de don n'i y'i ka fili dɔn fɛn min ka d'anw ye Maliko la o y'o de ye ne furadama ne b'o de fɔ ni vidéoman bɛɛ bɛnna mɔgɔ bɛ vidéo kɛ a kɛra i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan mɔgɔ bɛ vidéo kɛ n'an bɛɛ bɛnna Mali jeunesse bɛ fara ɲɔgɔn kan je sais que a man nɔgɔn ka sababu kɛ mɔgɔ caman bɛ yen olu ka vidéo kɛ kun tɛ hali u yɛrɛ ye kuma tɛ jamana ma olu bɛ vidéo kɛra mɔgɔ wɛrɛw de ye n t'a dɔn danga sugu min b'olu nɔfɛ donc ni mɔgɔ kelen dun y'an jɛ dɔrɔn hali o mɔgɔ kirikara ninnu n'olu bɛɛ ma segin u kɔ a tɛ se ka ɲɛnabɔ quoi Mali jeunesse tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'an bɛnnen ce qui veut dire que vidéoman bɛɛ tout le monde bɛɛ y'a ka fili dɔn bɛɛ y'i ka erreur dɔn wa bɛɛ sɔnna ɲumanya ma bɛɛ sɔnna ko n'an ma segin an kɔ an tɛ se ka jamana in jɔ ɲɔgɔn fɛ an faso minɛlen don an na mɔgɔ manamanamɔgɔw bolo an faso minɛlen don an na k'a sababu kɛ fɛn wɛrɛw ye donc vraiment a kɛlen bɛ an bolo basi yɛrɛ a kɛlen bɛ basi ye a kɛlen bɛ basi ye jamana in cɔrɔnen don bɛnbaliya kun an tɛna se k'o yɔrɔ ɲini tuguni k'an ka temps perdu la an bɛ min fɛ sisan dɔrɔn mɔgɔw ka faamu de n'an ma bɛn n'an m'a ɲini ka bɛn n'an m'a ɲini k'an ka filiw labɛn an tɛ se ka jamana in jɔ a bɛ yafa n ma i b'a sɛgɛnnen don tile fila in na hali bi n m'a repos daminɛ fɔlɔ alors que sini je commence à travailler donc ce n'est pas facile et ce ne serait pas du tout facile pour moi ne bɛ taabolo min kan tile fila in na vraiment je suis très calé et voilà ok n'an ka don aw ka yan k'a fɔ aw ye n ko n bɛ direct la quoi aw bɛ hakɛ to n bɛ vidéo direct la tiɲɛ na n bɛ direct la ni téléphone min ye aw ka message bɛ ka suru o de kɔnɔ a bɛ ɲini k'an ka vidéo direct tiɲɛ dɔɔni quoi n filɛ k'an to direct fana na ka message bila aw ɲɛ donc n b'a fɛ aw k'o faamu aw ka hakɛ to dɔɔni donnez-moi au moins 30 minutes à 45 minutes a b'o diyan an bɛ sɔrɔ ka vocaliw reprend quoi an bɛ message reprend sinon sinji ni kanu aw ka message bɛ ɲini k'an ka vidéo tiɲɛ aw bɛ hakɛ to n ka foli b'aw bɛɛ ye Babu n ka foli b'i ye tanti Awa foli belebeleba b'i ye Muna Kamara ni Muna Kulubali foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ groupe kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye n bɛ k'an ka message bila hali bi u bɛ k'a bila ka na ok donc voilà ni Jɛnɛ Sogodogo n y'a ka kuma min fɔ sisan réellement si c'est fait ni nin kɔni kɛra non vraiment a bɛ diya n ye Maïkos le bébé va très bien Dieu merci an kun solila ka bɔ an nana hala ma mɛn an kun solila ka bɔ an taara ka rencontre fɔlɔ la vraiment tout s'est bien passé le bébé est très en forme et nin kɔni nin bɛ sɔn ka Maya bati dɛ nin ye Maya ka princesse de ye quoi nin ye Maya ka princesse de ye Maïkos vraiment nin bɛ ɲini ka Maya jɔyɔrɔ minɛ a la a bɛ ka Maya cɛw bɛɛ minɛ ne bɛnkɛw ni ne faninciniw bɛɛ bɛ nin de ka ko la donc vraiment c'est ça quoi n ka foli b'aw bɛɛ ye aw bisimila kɛnɛ in kɔnɔ a ye Jɛnɛ Sogodogo ka fɛn ni n tilala vidéo la ni mɔgɔ bɛ se k'a ɲɛfɔ n ye ka ɲɛ a bɛ diya n ye quoi moi je souhaite que a ka ko de ye quoi a ka faamu k'a ye erreur kɛ
rasa ma bla ale de filla donc avec la ben cogo min ka to sira fɛ mais rasa ko ce n'est pas obligatoire jɛnɛ sugudugu si c'est vraiment tu as eu un choc par rapport à ça ni craquera ni na ne kɔni b'a f'i ɲɛna tu n'as pas besoin d'être dans le CDR pour avoir des bons liens avec rasa tu n'es pas obligé an filɛ nin yan bi an caman tɛ CDR la mais on apprécie rasa an b'a fɛ an b'a dɛmɛ an b'a ka kuma sɛbɛntiya fan bɛɛ fɛ dans tous les messages a commandi ne yɛrɛ kanubaga caman ye mais c'est pas grave ni ne yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka ban o ye ne kelen kungo de ye quoi a ko bɛ ten de n'i y'o faamu dɔrɔn i bɛ lafiya quoi t'as pas besoin d'être dans le CDR mɔgɔ baden bɛ CDR la u tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ hali dɔɔni mais u bɛɛ bɛ arasa fɛ o caman bɛ yen o bɛ mali kɔnɔna yɛrɛ bɛɛ bɛ ten mɔgɔ caman bɛ yen u bɛnnen tɛ foyi la mais i b'a sɔrɔ u fila bɛ kun tilennata ye rasa ka information ani rasa bɛ sacrifice min kɛra bi ka jamana in cogoya ɲɛfɔla maaw ye caman tɛ rasa fɛ olu ta ye juguya yɛrɛ de e ta tɛ juguya e ta ye fili de ye jɛnɛ sogodogo fili cɛjugu de ye e sɔrɔ donc i b'a essayer i b'i ka fili labɛn o tɛ foyi kɛ min b'an bali k'an ka filiw labɛn an maliyɛnw o ye maloya kojugu in de ye quoi maloya yɛrɛ de ye mɔgɔw bɛ maloya mais Maya stop okay Maya bɛ mankan na a bɛ na an ka video tiɲɛ maliyɛn bɛ kɛlen bɛ ka dignité sugu dɔ ta k'o da yɛrɛ kan dignité min tɛ jamana yɛrɛ kan an bɛ don min na i ko bi hali n'u bɛ fili la u bɛ continuer fili in fɛ k'a sababu kɛ ko dignité o tuma dignité kɛra nkalon ya ne ti maloya o ni fɛn min i m'a ye ni fɛn min bɛ ne kun kan an ka so ne bɛ bɔ ka kuma o de la ça me permet ni mɔgɔ wɛrɛ ta bɛ yen n bɛ se ka kuma la n bɛ se ka kuma jamana kungo la parce que min b'an ka so m'a dabiri mɔgɔ caman de bɛ yen u tolilen don u ka so tolilen don u ka fɛn bɛɛ tolilen don mais u b'olu datugu kɛrɛfɛ ka bɔ u b'u da walawala mɔgɔ wɛrɛw ta la o n'a ɲɔgɔnna olu ye misali jugu de ye olu ye mɔgɔ ɲɛmanɔgɔsilenw de ye an kana olu mɔgɔ sugu ninnu ka action lajɛ ka avancer quoi an kana o action sugu k'an tagabolo ye an b'olu bila adamadenya ye min ye n'i filila bɔ i k'i ka fili reconni i k'i ɲɛsin mɔgɔw ma i ka tiɲɛ fɔ bɛɛ ye i bɛ lamɛn n'i bɛ fɛ k'i ka tiɲɛni labɛn a bɛ labɛn ni dɛmɛ ɲinini de ye mɔgɔw fɛ ka bɔ k'i sigi ala ko tiɲɛ ne ye nin ko in kɛ ubiyɛn ne ye nin wale in kɛ ubiyɛn nin donna ne ni karisa cɛ ne bɛ fili de la n b'a ɲini jama fɛ aw k'an dɛmɛ aw k'an bɔ n ka fili la n b'a ɲini karisa fɛ a ka yafa n ma ça ce n'est rien o tɛ foyi kɛ quoi donc vraiment ne kɔni b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ o fili la n balimakɛ n bɛ direct la sisan i bɛ hakɛ to quoi i bɛ message jɔ n bɛ direct kɔnɔ sisan a to n ka nin direct in kɛ ka sɔrɔ i ma message bila fɔlɔ a ye message arrêté a bɛ k'an ka video tiɲɛ quoi message kɛla ninnu a bɛ na n décourager parce que n bɛ to message la n bɛ message lajɛ téléphone na n kɛrɛfɛ na n ka nin téléphone hali ni n y'a faga message bɛ na n ko de ye problème ye et puis mɔgɔ dɔw fana bɛ yen aw bɛ hakɛ to n bɛ kuma tigɛ ka taa fɛn dɔ ta yan mɔgɔ dɔw bɛ jigin ne na mɔgɔ dɔw bɛ ka ne filɛ mais u bɛ tila ka ne kɛlɛ e bɛ ne filɛ e b'a dɔn i kelen tɛ ne filɛ e b'a dɔn i kelen ma ne kanu e b'a dɔn i kelen ni ne tɛ je ne peux pas comprendre quoi n'u ye message ci dɔrɔn u bɛ tila ka dimi à la minute ou bien des heures qui suivent u bɛ tila ka dimi ne m'u jaabi ou bien u bɛ min fɛ ne m'o kɛ ne nadon yɛrɛ ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la ni n ka denbaya ye mɔgɔ dama min nana ne dɔgɔya yɛrɛ dan t'a la dɔgɔya ne b'a wele dɔgɔyama quoi dɔw yɛrɛ b'u da k'u ka baara bɛɛ bila ka ne ka page filɛli daminɛ ni ne connectelen don i connectelen don i tɛ k'an jaabi i connectelen don i ɲinɛna n kɔ i connectelen don i ye nin kɛ ne y'o dama min yɛrɛ sɔrɔ hali n t'a da dɔn quoi u bɛ ka jigin ka na quoi bon o yɛrɛ message min bɛ na ne kun hali ni ko n b'olu yɛrɛ fɛnɛ kelen kelen bɛɛ jaabi n tɛ se n bɛ kelen fila saba ɲɔgɔn de jaabi u la mais nin video in kɔnɔ n b'a fɛ u ka faamu quoi u ka kɛ ala ni kira kama u k'an faamu ne ye adamaden de ye ne ye mɔgɔninfin de ye répondeur automatique tɛ ne bolo k'a sigilen don a bɛ bɛɛ jaabi automatiquement o répondeur tɛ ne bolo ne kelen de bɛ tila ka na téléphone ta k'a essayer ka le maximum possible k'olu jaabi quoi mais ninnu nana ne dɔgɔya yan quoi ko ne bɛ n ɲɛna quoi ne bɛ n ɲɛna anw ka minuit anw ka 11h o ye aw ka sini dugu sɔgɔmada ye o b'a sɔrɔ aw bɛ 7h 8h la ne bɛ n ɲɛna o bɛ mun tiɲɛ e ye ne tɛ n ɲɛna e kama ne tɛ réseau sanfɛ i kama an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi ni ne ka ko kɛta ka di mɔgɔ minnu ye olu bɛ ne faamu n ko muso ni den de bɛ ne bolo ne nana ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la k'an muso de to n ka hôpital la ni n ye téléphone ta ka yɛrɛ réseau kan n ko n bɛ kuma muso fɛ vidéo direct la k'an den lajɛ dɔrɔn message bɛ jigin daminɛ u bɛ k'an dɔgɔya quoi
ko n tɛ k'u jaabi ko n bɛ réseau kɔnɔ quoi mais ne muso tɛ so ne muso bɛ kɛnɛma de an bɛ nin réseaux sociaux kelen de utiliser ka kuma vidéo la n bɛ n den ye n bɛ muso ye an bɛ communiquer n bɛ sokɔnɔna yira la ala ni kira maliyɛnw an ka sabali quoi an kana fɛn bɛɛ kɛ ni dusu ye a bɛ n'an bila kuma fɔbali fɔ la mɔgɔ dɔw ma min jaabili man di n ye quoi ya n'i ye ne ye réseau kan dɔrɔn n tɛ yan i kama ka n'i yɛrɛ sɛgɛn n tɛ yan i kama n'i ye n ka ligne mɛnɛ ne ye n m'a mɛnɛ e kama non ne bɛ min kɛ jama kama o ye vidéo direct ye ou bien n ka groupe kɔnɔ a banna ça s'arrête là ni min b'i fɛ k'a fɔ ne ye a message bila n ɲɛ ni n ye temps sɔrɔ k'a lamɛn n b'a lamɛn n b'i jaabi ni message t'e bolo ka n'a sɛbɛn ne ka page kɔnɔ dɔrɔn B ou bien SLT a banna ka taa ka tila ka na n dɔgɔya ko n b'i jaabi ou bien ka n'a fɔ dɔrɔn bonjour Iba 30 minutes plus tard ka na n dɔgɔya tuguni ko n b'i jaabi cɛ yarɔ o kɔni o ka gɛlɛn a ye n dɛmɛ k'o mɔgɔw jaabi quoi o ka faamu quoi moi je ne peux pas ne tɛ se k'a bɛɛ jaabi a ka di n ye bɛɛ kan wele wa a ka di n ye ka kuma bɛɛ fɛ mais n tɛ se hakilimaw bɛ k'o faamu mɔgɔ dɔw bɛ message bila ka tila k'a fara kan n b'a dɔn i ka welebaga ka ca n b'a dɔn i ka message ka ca n'i ma se k'an jaabi n b'a faamu ne b'o message bɛɛ ye dɔw première fois ka kuma n fɛ u b'o de fɔ mais u bɛ message bila n ɲɛ n'i ye wagati sɔrɔ n'i ye n ka message lamɛn k'an jaabi a bɛ diya n ye mɔgɔw b'o bila n kun n b'olu kalan n bɛ tila ka kuma u fɛ quoi ya duk sonike ou bien mais o bɛna n taper de dɔw bɛna marteau ci n kun hali sɔgɔmada in na n wulila ka message dɔgɔyali message sɔrɔ n ye ko n ye n yɛrɛ fusaya ma n balimakɛ dɔ quoi ya a bɛ fo Angola ko ne ye n yɛrɛ fusaya ale ma ko ne bɛ k'an yɛrɛ kɛ ko video man tɔ ne bɛ jaabili min kɛ video man si t'a kɛ video man si hali kelen tɛ yen min bɛ ne ta ɲɔgɔn kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn parce que n b'a mɛn n b'a ɲɛdɔn min b'a la n b'a dɔn ne bɛ ka min kɛ ne b'a dɔn ya mais mɔgɔw k'o faamu video man dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ mɔgɔ kelen yɛrɛ jaabi a temps yɛrɛ t'u bolo a dɔw bɛ yen u bɛ siran mɔgɔ ɲɛ a dɔw bɛ yen u bɛ siran message jaabili ɲɛ a dɔw bɛ yen u tɛ fɛ message yɛrɛ ka c'u ma ya parce que problème de don dɔw b'u kungo f'i ye hali ni m'u ka message lamɛn message filanan o bɛna kɛ i neninin de ye ko parce que u y'u kungo f'i ye i m'u jaabi i ma fɛn min lamɛn ko i k'o jaabi yɔrɔ a ka gɛlɛn n bɛ fɛ ne filɛbaga ni n kanubagaw bɛɛ k'o yɔrɔ ni faamu n ka foli bɛ bɛɛ ye layidu b'an cɛ o layidu t'an cɛ o n'i ma se ka maa min jaabi ni tiɲɛ don ko i bɛ ne ka video filɛ i kan k'a faamu k'a fɔ ko ne tɛ se de n bɛ jɛ ka bɛɛ jaabi yan de an bɛ don min na i ko bi ne yɛrɛ bɛ ala deli whatsapp privé a weleli n'a message a ka jɔ n bɛ bɛɛ deli minnu y'a mɛn nin video in na a kana kɛ mɔgɔ si ma baasi ye a kun ye de n kana don aw gasi la donc n b'a ɲini aw fɛ aw k'aw ka message to yen a y'a dan video lamɛnni ma a tɛ foyi kɛ parce que message bɛ caya ne tɛna se k'a bɛɛ lamɛn ne tɛ se moi je reçois plus de 100 à 150 messages par heure. Moi, je reçois plus de 1000 à 1500 messages par jour. Il y a des jours où je fais plus de 2000 messages. WhatsApp, quand on a un numéro flabella. Il y a un numéro d'arala ou ni madala, ni be fenga prévu irela, ou le mbe prévu irela. Ne be message nous seront ta dadon ere. Ta dadon ere. J'ai essayé de compter les messages une seule fois, c'était 182. Nyabla. Donc, c'est ça qui me dit que mes messages par jour, par jour, ça c'est plus de 200. Journée kelen kono, ne be 200 messages minimum. Ne be de la main, téléphone kelen bela. Mais ça c'est pas facile. Dembaya be ne bolo. Bon, kan ka famu fene américain ni muso jigina. Fen ka famille be nu wolola ay wunyinga. Ni muso jigina, ini muso de do. Sabanan tawla foni mɔgɔ min bɛ maliyɛn milieu la hali o yɛrɛ maliyɛnw bɛna don i kan ka foli kɛ ka bɔ ka taa de fɛn fɛn kan ka kɛ e cɛ in de b'a bɛɛ kɛ o wagati la k'i muso to dɔgɔtɔrɔso la ni denw b'aw bolo so kɔnɔ e cɛ in de bɛna occuper den ninnu na so kɔnɔ e cɛ in de bɛ so kɔnɔ course bɛɛ kɛ fɛn bɛɛ b'a nɔ la e cɛ in de bɛ tila ka taa baara yɔrɔ ka segin ka na ka tila ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka muso ni den kura lajɛ min kan ka kɛ ye k'o kɛ yen ka tila ka segin ka na so ka denmisɛnnin tɔw ladon ka coursew kɛ n bɛ fɛ maliyɛnw k'o fana faamu o bɛ anw kan tunga fɛ yan i kɛra tunga fan o fan i kɛra Europe o i kɛra États-Unis o de b'an bɛɛ kan n bɛ fɛ mɔgɔw k'o fana faamu yaya o degun min b'an kan a ka d'an ye o ye yan vie taabolo dɔ ye a ka d'an ye hɛrɛ de don parce que i joilen i b'a dɔn i bɛ k'i ka responsabilité assurer i ka famille ye i bɛ k'a kɛ i muso n'i den ye i ka devoir o gansan o ka di an dusu la mais ni minnu y'an kanu n'olu m'o faamu u bɛ jigin an na k'an bɛ k'u négliger négligeli tɛ
baara caya de don ne yɛrɛ Iba ka sunɔgɔ kɛra tan de ne hakili la n ko ni madame ni den nana so n ko dɔ bɛ bɔ n ka sunɔgɔbaliya la mais sunɔgɔbaliya sɔrɔ nin den y'i ban de ka sunɔgɔ cɔ a ye yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye yaya sinji tɛ ka na kosɛbɛ donc a bɛ ka balo sinji de la o tɛ ka na kosɛbɛ o bɛ na dɔɔnin de n'a ye dɔɔnin sama a bɛ min nɔfɛ o kɔfɛ n'a m'o sɔrɔ a la a bɛ sin bila ka kule a bɛ dira i ko a fa yɛrɛ i ko Iba a y'a kɛ to non tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bébé kura in a tɛ sɔn foyi ma nin ye ŋana ye nin ye Facebook la yɛrɛ nin yɛrɛ yɛrɛ ye wa cɛfarin si dankɔrɔba ale fana bɛ ka vidéo in filɛ nin wagati in na bonjour ne dɔgɔnin big respect à toi ya cɛ i ka son kɔrɔ dɔ bɛ yan 2013 ne ka n ka soldat dɔ bɛ ka son in ɲini cɛfarin si u ye ne cɛ in ye ne c'est à dire que madame bɛ jigin don min na n ye message min sɔrɔ a bolo a ka ca mugan ye a bɛɛ ye dɔnkili in ɲinini de ye ne i ka fɛn fɛn bɛ ne bolo ni n b'a dɔn n y'a bɛɛ caman hali bi k'o tɛ ko min don ko e yɛrɛ de bɛ se k'a dɔn o kuma donc ni n bɔra vidéo kɔnɔ ni ma ɲina i bɛ sin kɛ n ye pour que n kana ɲina an ka kuma kɛ n ka vidéo in expliquer ye cɛfarin si dankɔrɔba cɛw ka cɛ n ka foli belebeleba b'i ye fɛn bɛɛ fo janfa ya tunya fo saya o ye cɛfarin si tagala ye n ka foli b'i ye donc voilà yanni n ka don n ka sujet kɔnɔ ni kuma ni ninnu de tun bɛ n bolo k'o lase aw ma n bɛna sujet daminɛ ni n dɔgɔnin informeli ye a ka vidéo kɔnɔ n'o ye Ami Traoré masakɛ le roi an bɛɛ lajɛlen balimakɛ belebeleba vidéo man kelen pe min présenté Jɛnɛ région na députéya nɔfɛ n ka foli ni bonya b'i kan nin yɔrɔ in na i n'i ka denbaya fo France kɔnɔ Paris foli belebeleba masakɛ le roi n y'i ka vidéo filɛ ka tila k'a partager n'aw taara n ka page kɔnɔ aw bɛna ye n ye masakɛ le roi Ami Traoré n'u b'a fɔ ma Ami Ndiaye n y'a ka page vidéo min partager a bɛ t'o lajɛ vidéo in a ye ne attiré vidéo in kɔnɔ kumaw bɛɛ diyara ne ye donc i komi a ye hɔrɔnkan dɔ fɔ a kɔnɔ n'i ye hɔrɔnkan fɔ i ka vidéo kɔnɔ hɔrɔn bɛ bɔ o b'i jaabi a kumana Umaru Mariko ka côté kan wa a tilala k'a yɛrɛ dégager ka ɲɛ très bien o de y'a hɔrɔnma yɔrɔ yɛrɛ a y'a fɔ k'a da kan ko fo n'a filila walima n'a t'a ɲɛdɔn Umaru Mariko ka position ba t'a la Mali kɔnɔ donc ne b'a ɲɛdɔn ne hakili b'a bɛɛ la masakɛ le roi n bɛ n'i informer Umaru Mariko kan i y'a tanu yɔrɔ t'a la n b'o f'i ɲɛna bi sɔgɔma tanu yɔrɔ kelen pe tɛ Umaru Mariko la fɛn kelen pe t'a la min ka ɲi Mali ka ɲɛta la 91 transition mɔgɔ mɔgɔ ye baara k'a kɔnɔ ka Zumana Sako bɔ a la a mɔgɔ tɔgɔ bɔlenw ko don minnu tɔgɔ bɔlen tɛ n kan t'olu ma n fɛnɛ bɛ n dégager hɔrɔnya la o yɔrɔ ninnu na fɛn fɛn ni tɔgɔba b'a la ani fɛn fɛn n'a bɛ kɛlɛ la fo bi n'u ye transition 91 kɛ wa n'u bɛ kɛlɛ la hali bi n'u tɔgɔ bɔlen don n'u tɔgɔ bɛ mɔgɔw da masakɛ le roi Ami Ndiaye ne Iba Bokoum de bɛna f'i ye Umaru Mariko ɲuman kelen t'u cɛla Umaru Mariko b'olu cɛla donc ɲuman kelen tɛ yen Umaru Mariko ye min ta ka faso sɛgɛrɛ Umaru Mariko ye jɔyɔrɔba minnu marqué Mali kɔnɔ jɔyɔrɔ man bon ni olu ye a tɛ yen jɔyɔrɔ bɛɛ bɛ président mana bɔ yen mɔgɔ minnu bɛ na n'o ye députéw ye Umaru Mariko y'o jɔyɔrɔ de ta Mali kɔnɔ Ami Ndiaye yan'a ko ta Umaru Mariko ye Mali école-den misɛnninw ani école-den kunbabaw a y'olu bɛɛ de représenté CTSP kɔnɔ n'o ye transition 91 ye transition 1991 Umaru Mariko ye jɔyɔrɔ ta ye n bɛ se k'a fɔ école-den misɛnninw ani école-den baw n'u b'a fɔ a ma AM ya association des élèves et étudiants du Mali olu bɛɛ lajɛlen olu ka représentant o de tun ye Umaru Mariko ye CTSP gouvernement kɔnɔ CTSP kɔnɔ donc olu o danaya min tun b'a kan a ma minɛ fa Ami Ndiaye o de ye responsabilité fɔlɔ-fɔlɔ ye jamana in ye min di Umaru Mariko ma ani foyi ma bɔ yen k'a di écoledenw ma Umaru Mariko ma bɔ foyi ye CTSP kɔnɔ a tun bɛ yen a yɛrɛ de ye a donnen yen a ɲinɛna écoledenw kɔ ne de b'a f'i ye a ɲinɛna écoledenw kɔ a ɲinɛna jeunesse kɔ ni tun ko AM fɔlɔ a bɛ komi ni ko jeunesse malienne de a bɛ komi ni ko UNGM en quelque sorte hali minnu tɛ école la bɛɛ tun b'i yɛrɛ ye AM nɔfɛ parce que AM fanga
o de tara k'o kɛ ka sɔrɔsi fanga bin ka bɔ an kunna n'o ye Musa Traoré ka fanga ye AM denw de sara AM den tɔgɔ bɔlenw de sara AM ekɔlidenw de bɔra ka t'u yɛrɛ di marifa kisɛ ma walasa Musa Traoré ka fanga bɛ dafiri o danaya de tara k'a da Umar Mariko kan k'a ladon CTSP kɔnɔ étant jeune ani foyi ma bɔ transition kɔnɔ k'a di Mali jeunes ma ani yɛrɛ labɛn de bɔra k'a yɛrɛ labɛn politique ɲɛ k'a yɛrɛ labɛn parti politique dilanni ɲɛ k'a yɛrɛ labɛn assemblée tagali ɲɛ o bɛɛ n'a ta maliyɛnw ye danaya ta k'a da kan ni danaya ma da i kan i tɛ assemblée kɔnɔna sɔrɔ maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan tuguni a taara député ya ɲini yɔrɔ min maliyɛnw ye danaya da kan ye député fanga ka bon ni ministre ye masakɛ le roi o place dira Umar Mariko ma n'i t'a dɔn a ye place ba minnu occupé olu de filɛ nin ye a ye san 20 kɛ député ya la a ma mago ɲa yɔrɔ si Mali fan si ta ni yɔrɔ fan si tɛ Umar Mariko la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mɔgɔ minnu ye jamana in dafiri n'u ka kumakanw ye Umar Mariko b'a fɛ maa minnu ye funteni don mɔgɔw dusu la k'u la wuli k'u bila jamana institution na ka tiɲɛni na don faso in kun Umar Mariko sen b'a la maa minnu ye coup d'état dusu don sɔrɔdasiw kɔnɔ u ka taa n'a ye ka tila ka t'u kunbɛn coup d'état kɔfɛ k'u fo Umar Mariko b'o la maa ma kɛra sababu ye ka démocratie dafiri an faso in kɔnɔ Umar Mariko b'a maaw fɛ jamana in ti yafa ninnu si ma aw kana maaw hinɛ minɛ nkalon kan maa minnu kɛra sababu ye ka an faso ci maa minnu kɛra sababu ye k'an bila kɔnɔ guana yan bi aw kan'u hinɛ minɛ Umar Mariko kɔfɛ masakɛ le roi e ka page tournera i bɛ a kɛ to a kun ye dɔrɔn k'i la faamuya komi i ye hɔrɔn kan fɔ i ka journal i ka vidéo kɔnɔ i bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn nin y'a ɲɛfɔlen de ye i ye ne i b'a fɛ n tɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan parce que n tɛ yan Umar Mariko frappeli la sinon Umar Mariko ye wo de ye ɲintin frappe yɔrɔ min b'a la a tɛ maa si la olu de ye Mali se yan olu ka fugariya u ka nkalontigɛ u ka kalabanciya u ka nɛnjiya an'u ka manipulation an'u ka malhonnêteté an'u ka indignité o de ye Mali dafiri Mali ye danaya da olu de fɔlɔ kan jeunesse kalifara olu de fɔlɔ ma écoledenw dir'u ma balikuw dara bilakoro fɔlɔ minnu na Umar Mariko b'olu fɛ a kalikan bɛɛ ye ko coup d'état bɛ kuranɛ kɔnɔ o y'a kumakan de ye ko coup d'état ko c'est légal dans la démocratie o ye Umar Mariko kumakan de ye donc i bɛ a kɛ to ni donni gasi la mais ma dabɔ o kama n bɛ fɛ i k'a faamu de n'i bɛ kuma siɲɛ wɛrɛ fo ka taa fɔ min kɛra ka na Umar Mariko tanu n'i y'a ye an bɛɛ kɛra vidéo man ye u ka fugaridenya sababu de don o tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ na an bɛ espoir da minnu kan kunnafoni di sira fɛ réseaux sociaux sanfɛ yan ɲɛ b'olu fɛnɛ na olu caman bɛ ka bɔ bi ko Mamu Diko ko Ala ye a ka tiɲɛ segin a ma ko le sage k'a ka kuma fɔlen dɔ kɛra tiɲɛ ye maliyɛnw an kana ɲina quoi nin de y'a to Mali wulili bɛ gɛlɛya ka bɔ duguma nin de y'a to jamana in bɛ mɛn dafirilen Mamudu Diko y'a ka kafiriya sin fɔlɔ di Mawuludu kɛlɛli la ne bɛ n'o f'aw ye bi maa o maa n'i bɛ Ala fɛ n'i tɛ Ala kira fɛ i ye kafiri i tɛ Ala fɛ maa o maa n'i bɛ Ala fɛ n'i t'a ka kiraw fɛ i ye kafiri de maa o maa ni Ala kira tɔgɔ bɛ bɔ i da fo ka taa kɛ ale yɛrɛ Mamudu Diko tɔgɔ yɛrɛ dara Ala kira la maa o maa ni Ala kira tɔgɔ bɛ bɔ i da an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye Mahamadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ale maa o maa n'a tɔgɔ bɛ bɔ i da maa o maa n'i dalen don a la ko Ala ka silamɛya a ciden fɔlɔ ye an kuntigi Mahamadu de ye maa o maa n'i dalen don a la Mawuludi b'i concerné i kan ka Mawuludu bonya wajibi t'i ma i k'a fêter mais k'a bɔ i da ou bien ka kɛwalew yira min b'a yira ko Mawuludu ko c'est pas nécessaire i ye kafiri de ye n'a fɔra maa o maa ye ko an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye k'a bangela don o don na hali ni nkalon don hali n'o don tɛ a bonya n'a tɔgɔ kama n'i y'o don ta k'o bonya Ala b'i bonya Ala b'i kɔrɔta i ye silamɛ de ye maa o maa ni Mawuludu t'e bolo ba la e tɛ silamɛ e ye kafiri de ye
bela jele silamɛya sira dɔrɔn fɛ an ka taa n'o ye ko fɔ silamɛw ye u ka Mamudu Diko lajɛ fɔlɔ sin fɔlɔ min b'a la ɲamadenya la ka don silamɛya kɔnɔ o ye Mawuludu kɛlɛli de ye barika fɛn fɛn bɛ Hayidara la bi Mawuludu kɔrɔtali de don maa o maa n'i ye Ala ka ciden n'i y'a kɔrɔta hali ni nkalon ye Ala b'i kɔrɔta Ala ma deli ka maa min bila o y'a ka kira o de ye kira 300 ni kira 13 a ye kira min fusaya n'a bɛɛ ye o ye Mahamadu de ye kisi ni nɛɛma b'a ye ale de bɛ arijinɛ kɔnɔ dalen bi maa o maa n'i m'ale ka bange bonya i tɛ se ka Ala ka bonya sɔrɔ Mamudu Diko ye fɛn fɔlɔ min na gosi o y'o de ye silamɛya kɔnɔ maa minnu b'a fɔ ko Mamudu Diko ka tiɲɛ seginna ma o tuma aw ɲinɛna kelen ni kelen Mamudu Diko ka silamɛya tali ka kɛ ka aw faso dafiri aw ɲinɛna n'o kɔ kelen Mamudu Diko ka injustice ka se Mali ma Mamudu Diko ka nkalon o n'a ka jamana janfa aw ɲinɛna n'o kɔ kelen Mamudu Diko ka tiɲɛ yɔrɔ jumɛn bɛ yen aw tɛ min kalama k'u b'a dɔn jɔn de bɛ yen ninnu na bi Mamudu Diko kelen tɛ M5 cɛkɔrɔbaw bɛɛ b'a la ni Mali politicien ninnu jɔn de bɛ yen bi min b'u la k'a t'a dɔn ko min ka ɲi Mali ma u bɛɛ b'a dɔn min ka ɲi Mali ma fɛn min k'an to kunun na u bɛ bi dɔn olu de ye bi latigɛ aw bɛna aw waso ni olu fɛnɛ ka o kunun tiɲɛw de ye aw ka gafew kɔnɔ aw ka videow la n'o tiɲɛna a kɛra maloya ba ye dan ye Maliko la aw bɛna an faga ni dusukasi ye k'an to kɔfɛ yan quoi aw ni Ala ni kira cɛ ɲuman jumɛn bɛ yen ko Mamudu Diko y'a ta ka faso sɛgɛrɛ n'a ye ko an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina ni o ko ye bi a y'a kelen yira an na Mamudu Diko bɔra k'a da don fɛn o fɛn na ni barika donna la a y'a fɛn kelen yira an na a y'a kɛ Ala ni kira kama aw ka taa aw ka yira an na maa minnu bɛ yen bi ni jamana bɛɛ bɛ k'i baw la Mamudu Diko n'olu de farala ɲɔgɔn kan ka jamana in dafiri aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna alimami min bɔra ko ka mɔgɔw labɔ ka t'u ni di walasa ko jamana in bɛ dilan ni mɔgɔw bɔra ka t'u ni di dɔw dalen bɛ yen o victime dangaden ninnu bɛ kule la hali sini u nɔfɛ u bannen don k'u kɔfilɛ o la victime ninnu hinɛ tɛ ne i b'a minɛ parce que a fɔra u ye a fɔra bɛɛ ye min ye tiɲɛ ye n'a fɔra kunun n'an b'a kɛnɛ kan o de ye ko a ye fara aw kana faso dafiri aw kana jamana in jogin aw kana an ka Mali lasegin kɔfɛ o kelen de ye tiɲɛ ye nin kɛnɛ in kɔnɔ yan mais ni ye journaliste ye k'u bɛ n'u sigi ko Mamudu Diko ko le sage k'a ka tiɲɛ segin a ma minnu b'a kɛlɛ u ka journal kɔnɔ aw bɛɛ jitɔ aw bɛɛ fugari maa o maa bɛ Mamudu Diko jate komi k'a ye tiɲɛ dɔ fɔ kunun ko bɛ ka ye kɛnɛ kan bi i ye fugari ye i ye ignorant de i ye idiot de i ye bête de i tɛ Mali dɔn i tɛ se ka Mali dɔn i tɛ se ka Mali faamu fo k'i sa mɔgɔ min man ka tanu fo ka diɲɛ wuli Mali kɔnɔ Mamudu Diko de don numéro 1 aw b'a dɔn wa bɛɛ ɲɛ bɛ Mali tiɲɛfɔlaw la bi kunnafoni di sira kan mais maliyɛnw bannen don ka bɔ k'olu dɛmɛ n'i maga olu tɔgɔ la k'i bɛ mangoya a ye siran Ala ɲɛ quoi a ye siran Ala ɲɛ quoi a ye jɔrɔ aw ka da ka miiri quoi ko ninnu ye manipulation de ta k'aw faso ci ninnu ye Mali dafiri ni aw ka dɛmɛ ye hali sini aw bɛ k'u dɛmɛ aw ɲɛ tɛ maa la aw kan ka maa min dɛmɛ a y'aw da de ye o ka fisa aw ka bɔ ka setanɛ dɛmɛ Mamudu Diko ye setanɛ de ye aw b'a dɔn ne b'a dɔn Mamudu Diko ye kafiri de ye aw b'a dɔn ne b'a dɔn Mamudu Diko ye wari ɲinina de ye a bɛ wari de ɲini politiciens bolo a y'a fanga sɔrɔ aw b'o dɔn ne b'o dɔn aw b'a dɔn manamanamɔgɔ don aw b'a dɔn nafigi don aw b'a dɔn zon don aw b'a dɔn Mamudu Diko ye kalabanci de ye aw bɛɛ b'a dɔn ko Mamudu Diko ye nkalontigɛla ye maliyɛn bɛɛ b'a dɔn mais bɛɛ bɛ k'i da de a kan bɛɛ sirannen don min ɲɛ ne m'a dɔn aw ko Mali ka jɔ aw ko Mali ka taa ɲɛ Mamudu Diko bɔra ka layidu ta maaw ye a k'u di saya ma a ka layidu kelen min n'a y'a timɛ ni min ye den ye n'i falen don i ba sinji la bɔ i k'an jaabi i k'a kelen yira n na walidenw sara o hinɛ tɛ n na Ala k'u bɛɛ don jahanama k'a sababu kɛ o bɔli la ka nkalon dɛmɛ Ala ka n'u dayɔrɔ sumaya minnu kɛnɛya minnu banabaatɔ don Ala ka n'u kɛnɛya non Ala ka n'a nɔgɔya aw ma aw hinɛ ta anw minɛ hali n t'a fɔ safurula ye ko bɛɛ kɛra aw fɛ k'aw kana nin kɛ aw ko k'aw dalen don Mamudu Diko de la yan'aw ka taa baga Sogɛl ni gouvernement ma a ye taa Mamudu Diko nɔfɛ ko ni fanga b'a la k'a ka bɔ ka aw dɛmɛ ko n'a ye den ye ko n'a ba ye joli kɛnɛ bɔn
tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka dencɛ ɲɛnɛman bɔ a la ko a ka bɔ a ka taa victime dɛmɛ n'o ka sɔrɔ a bɛ se ka taa mɔgɔ dɔ tɛgɛ tɔnɔ min k'a da kɔfɛ ko ka victime ka hakɛ minɛ k'a d'u ma k'a ka taa kɛ ko n'a ye den ye ko ne Iba Kote ko n'a ba ye den wolo ko ni tiɲɛ don kuranɛ barika b'a nɔfɛ k'a ka bɔ ko n'a dalen don a la a ɲɔgɔn kafiri den 2 tɛ Mali kɔnɔ k'a ka bɔ a ka taa victime ka hakɛ ɲini k'a d'u ma maa minnu bɛ ɲaman sunukun sanfɛ k'a k'u ladon so kɔnɔ minnu ka du cira k'a ka du d'u ma parce que a y'o de layidu ta aw ɲinanen don o de kɔ o de kama n b'a fɔ n k'aw tɛ cɛ ye aw tɛ cɛ ye n'aw ye cɛ ye aw bɛ bɔ k'o de tiɲɛ fɔ n'aw y'o kɛlɛ kɛ don min an bɛ bɔ ka dugawu kɛ victime ye ni victime sera ka bɔ ka kɛlɛ k'u yɛrɛ ye an bɛ bɔ k'u dɛmɛ mais u dalen bɛ garibudenya de la yen hali bi parce que u y'u yɛrɛ di banali ma u y'u yɛrɛ di jogini ma u y'u yɛrɛ di saya ma namidenya de nɔfɛ wa u b'o namidenya la hali sini u bɛ garibuya de la hali sini delili ko ka ɲɛ u ma ne Iba de y'a fɔ n tɛ wuli ka bɔ n ka kumakan kan n'a digira mɔgɔ min na o ka kuma an bɛ bɔ k'i jaabi parce que i ba ma foyi wolo fugariden kɔ i bɛ taa sa walima i bɛ taa jogin ɲamaden Mamudu Diko kafiriden ka da la hɛrɛ bɛ si a bɛ tile a ye nkalon tigɛ aw ye a ye layidu fu ta aw ye aw taara maa minnu nɔfɛ barika t'a si la yan'aw ka taa a fɔra aw ye k'aw to a kɛnɛ k'a fɔra aw ye maa ka taara tɛgɛrɛ fɔ autoroute kɔnɔ ninnu kun bi a bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ la a bɛɛ kun sulilen don a bɛɛ maliden jugu a bɛɛ nafigi a bɛɛ wariden a bɛɛ kungotɔden ne de y'a fɔ n'a digira min na o ka video kɛ n b'i jaabi n b'i ta k'i digi wo kɔnɔ i sigilen tɛ ni wo min ye parce que aw dimi min bɛ ne na dan t'a la aw de ye faso in dafiri k'a da juguw ma a fɔra aw ye k'aw kana taa a fɔra aw ye k'aw kana nin kɛlɛ in kɛ aw yɛrɛ damaw filɛ ɲɔgɔn na bi dangaden min sigilen filɛ nin yɔrɔ ko politologue a y'a ka kumaw lajɛ bi ni n'a ba ye den wolo a kan k'a da kala k'i sigi k'a da de ten parce que dɔ kɛra a ka ɲamadenya kan fɔ la maliyɛnw ye an sɛgɛnna mais ale tɔgɔ yɛrɛ tɛ bɔ ne da tuguni parce que ale ye ɲamadenw ka ɲamaden de ye a yɛrɛ bɔra k'o kɛnɛ tigɛ k'o bɔ bɛɛ la kɛnɛ kan yan anw de y'an ka temps perdu a diyali la a kunfɛ ka kɛ komi comédien de don comédien tɛ ɲamadenw ka ɲamaden de don ko politologue a sigilen bɛ ɲamadenya kan fɔ la hali sini an faso in ma kuma tɛ bɔ a da min bɛ kɛ kuma tɛ bɔ a da min ye tiɲɛ ye fɛn ma deli ka bɔ a da min bɛ sira a kan bɛn le cerveau ta o kɔni o ko tɛ kati le 24 ninnu kɔni ko tɛ aw yɛrɛ bɛ ɲɛ b'u ka kɛwalew n'u ka fɔtaw la hali sini aw b'olu de kɔ aw bɛna faamu tuma jumɛn ko an n'aw ka jamana cibagaw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'aw ni dangadenw de bɛ ɲɔgɔn bolo Asimi Koyita ma kuma ban n'aw ko ko irisiw bɛ na la a ye na ni irisiw ye an ka ye ni irisiw ma na bɛn le cerveau e ne bɛ ɲɔgɔn na i jija irisiw ka na dɛ i jija irisiw ka na ka an balimaw n'an baw n'an faw i jija irisi ka na an ka forow an ka baganw i jija irisiw ka n'u kisi bɛn le cerveau i jija aw ɲamaden debout sur les trottoirs aw wolola trottoir de kan a y'aw jija irisiw ka na parce que Asimi bɔra k'a fɔ aw ye k'a bɛ t'o garanti aw ye a ma kɛ a t'a ɲɔgɔn jojugu 2 fili ji la n'a y'a kɔrɔbɔ Mali ma se o yɔrɔ ma ne y'o fɔ aw ye Mali ka kɛlɛ ma se Mali ka kɛlɛ sera aw de k'a dɔn k'aw ye ɲamadenw ye aw k'aw da de jamana jɔlaw ka bɔ ka jamana jɔ o de fɔra aw ye minnu bɛ fɛ bɛn ka kɛ olu ka bɛn ni maliyɛn bɛɛ y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn min tɛ faransi ye o tɛ anw kɛɲɛ an tɛ fara aw de k'a ka faransi kɛlɛ aw ka ɲamadenya kɛlɛ an t'a kɛ an b'an yɛrɛ kalama a tɛ komi an tɛ faransi ka juguya dɔn a tɛ komi an t'a dɔn ko faransi nɔ bɛ Mali jenini na a tɛ komi an t'a dɔn ko faransi sen bɛ Afiriki joli bɔn na an b'a dɔn an b'a kalama mais an b'an yɛrɛ kalama an ye hɔrɔndenw de ye an ye fasodenw de ye an ye patriotes de ye an t'an disi gosi ni Che Guevara ye diɲɛ na mɔgɔ min tɛ Afiriki continent kɔnɔ an t'an disi gosi n'o ye bɛn le cerveau ani maa minnu hakili la ko mɔgɔ ɲɛnɛman don maa minnu b'a kɔ ani minnu b'a kɛrɛfɛ a bɛɛ kelen a bɛɛ faso ɲamadenw de ye ne de y'a fɔ ne Iba a bɛɛ ye sungurubaden wololenw de ye sur les trottoirs c'est pourquoi ils sont sur les trottoirs aw bɛ sa debout sur les trottoirs aw tɛ se ka foyi kɛ Mali ye foyi nkalontigɛla denya gansan kɔ kalabancidenya kɔ n'a b'aw ma cogo o cogo ne Iba pɛrɛlen k'aw kɔnɔ n b'aw bɛɛ ladon aw bɔyɔrɔ la kelen kelen dɔwɛrɛ tɛ video kɛ yan ko Mali ka taa ɲɛ an ka jamanadenw talen don k'u bila fili la ni ɲamaden ninnu fɛ ni dabaden ninnu fɛ ko video kɛlaw
Ashika kuma te seli. Ashika kuma te tiɲɛ. Aw ye Asimi ta k'o don galon na. Ka galon kɛ ka fanga tiɲɛ. Aw ma se ka jamana jɔ. Sisan jamana filɛ nin ye hali minɛbaga t'a la. Minnu ye coup d'état kɛ olu yɛrɛ kɔnɔ gannen don. U t'a dɔn hali u bɛ mɔgɔ min ta hali sini. U t'a dɔn. Mɔgɔ si t'u bolo u b'u tɛgɛ ɲɛsin min ma bi k'u bɛ se ka jamana jɔ n'a ye. Parce que jamana den ɲuman si tɛ gɛrɛ ninnu na. Bɛɛ y'a mabɔ la. Aw ɲinɛna ko coup d'état man ɲi. Aw ɲinɛna n'o kɔ kelen. A ye sɔrɔsiw dɛmɛ mais aw bɛ k'u dɛmɛ ni jɔn ye. Aw bɛ k'u dɛmɛ ni jɔn ye. Choguel avec son petit crâne de chat. Jakuma kunkolo de bɛ Choguel kun. O cerveau bɛ bonya ka se aw ta la cogo di o kuma aw ye mun den sugu ye. Aw ka danaya bɛ Choguel de kan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Auzubillah mina shaitanir rajim. Ala k'an faso kisi quoi. Ala ka Mali kisi quoi. Maliens hakili barla, k'u hakili bari, fo k'u fili u ka jamana jɔ cogo ma. Mamadou Diko, Choguel, Kaounjim, olu de bɛ aw bolo pour aider les militaires avec. U yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ sɔrɔsiw jɔyɔrɔ kɛrɛfɛ la bi. U bɛ jɔyɔrɔ min fɛ sɔrɔsiw la. Choguel ka nkalon, a n'a ka namara, a n'a ka kalabanciya n'a ka nafigidenya, a bɛ ta ka di aw ma don o don Malidenw fɛ. Mɔgɔw bɛ k'u ka vie sacrifier ka Choguel ɲɛfɔ aw ye hali sini hakili barilenw b'a la Choguel la solution. Quelle solution? Choguel tɛ se ka hali ba ka nasɔngɔ bɔ. Jeli bɔnna maa minnu fɛ Mali ye nkalon kan. N'u tugura Choguel kɔ, u ka kuma bɛɛ tulo b'a la su ni tile. Ni Choguel de la ka layidu timɛ a ye bɔ aw k'a kelen yira an na. Ni Choguel de la ka fɛn dɔ kɛ aw faso ye Maliba in ye a ye bɔ aw k'a kelen yira an na. An bɛ yafa de la fɛ. N'aw ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ko Choguel de bɛ se k'a labɛn a ye bɔ aw k'a yira an na. An bɛ bɔ ka yafa de la fɛ. A tɛ yen. Choguel tɛ halala ye. A bɛ n'aw sigi bɛɛ la dangaden kunkolo fitinin foyi t'a kunkolo kɔnɔ nkalon kɔ. Jɔyɔrɔ ɲininaw olu ka wuli ka ɲɔgɔn jogin sanfɛ ni duguma ka jamana in dafiri k'a to sɔrɔsiw bolo wa sɔrɔsiw fana hakili la ko olu bɛ jama sɔrɔ ni maa kuntan ninnu de sababu la Mamadou Diko ni Choguel. An bɛ yɔrɔ min bi an bɛ min? A ye bɔ aw ka fan ye an bɛ yɔrɔ jumɛn bi Maliko la? A ye bɔ aw ka fan ye. Mun de bɛ yen Choguel ni Mamadou Diko ni Kaounjim ma min da jamana in kan? Mun de bɛ yen? Bɛɛ le cerveau an m'a fɔ a ye n kan tɛ tugu aw kɔ wa? Parce que an b'a dɔn aw wolola nkalon de la, aw lamɔna nkalon de la, wa aw bɛ nkalon de la, aw bɛ tugu nkalonmɔgɔw de kɔ. C'est pourquoi an tɛ tugu aw kɔ. Aw ka ɲamaden trottoir, aw ka sungurunba den trottoir an tɛ jɔ a kan. Maa min bɛ faso jɔ o tɛ jɔ aw kɛrɛfɛ. Halaladenw de bɛ faso jɔ aw tɛ. Aw ye dangadenw de ye, aw ye kungotɔdenw de ye, aw ye fabalidenw de ye, aw ye ɲɛngodenw de ye, aw ye hasididenw de ye dans le cerveau. Aw de sababu la jamana in bɛ ka taa kɔfɛ. Aw de sababu la jamana in bɛ ka jeni dans le cerveau. Aw de sababu la Mali jeunesse dɛsɛlen bɛ k'a jɔ a sen kan. Aw ka nkalon, aw ka nafigiya, aw ka fugaridenya, barika t'aw la solution t'aw bolo ka jamana dilan fo risiw. Fo risiw. An n'aw tɛ jɛ ka Faransi gɛn. Min bɛ Faransi ko la an b'a dɔn ka tɛmɛ aw kan. Faransi man d'anw ye mais aw ka sira tɛ. Anw bɛ Faransi kɛlɛ sur le plan diplomatique. Que la paix et la dignité reviennent dans nos relations. An bɛ Faransi kɛlɛ de façon intellectuelle. Voilà. An bɛ Faransi kɛlɛ avec dignité d'Afrique. Nous, on ne sort pas comme vous, les sauvages, manipulés, malhonnêtes, assoiffés, affamés, des menteurs. Nous, on ne va pas combattre la France à vos côtés. On ne le fera pas. Nous ne sommes pas insolents comme vous. Nous ne sommes pas malhonnêtes, voleurs, assoiffés comme vous. Vous ne pourrez jamais gagner contre la France. Parce qu'on est galon de là. Vous êtes dans le mensonge. C'est pas comme ça qu'on défend son pays contre un pays lâche comme la France. Nous, on n'aime pas la France. On ne va jamais aimer la France. À cause de ce que la France a causé à l'Afrique et au Mali surtout. Nous, on ne va jamais aimer la France. Mais on ne va jamais combattre la France à vos côtés. On ne le fera jamais. On ne va jamais combattre la France de la même façon sauvage que vous êtes en train de faire. En tout cas, il faut que Dieu oublie.
Parce que nous, on a notre esprit. On a l'esprit de construction. On a l'esprit de patriotisme. On a l'esprit de paix. Nous voulons la paix. Nous voulons gagner dans la douceur. Nous voulons reconquérir la dignité de notre pays dans la douceur. Pas avec votre manière. Vous êtes des sauvages. Vous êtes des gawa. Jamais. Allez, betali. Auta borodo, auta tafandon, faut qu'on ça. Parce qu'à vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des indignes. Vous êtes des incapables. Vous êtes des fainéants. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des fils de voleurs. Vous êtes des enfants d'ouvriers inutiles. Vous êtes des papes. Vous ne pouvez pas être comme Rasta. Ça, c'est impossible. On est Rasta avec vision. Ce n'est pas la même chose. Bébé Fouardia briefing de Djoukoro. Ayo Bobby, si vous êtes fils de votre père, sortez et défendez votre pays contre Mahmoud Diko, contre Shogel, contre Kaunjim. Le malhonnête maudit, le micro-malade comme Kaunjim. Alibi, ni morobe kuma, ubolu de kabi kuma ou tatouni. Vous n'avez pas compris les manipulations de Kaunjim. Kaunjim beka kuma munu fobi. Aou ta donko akume ni kuma nunu donko noa. Nga auto don. Nga ye ni nyoro ne ke ka keleke kanabla. Kalabanchia katla ka chien ki banka fo. Fona ta chien na domi ka bena halaki abikla ka au sani o kuma we. Kuma koro de bada exe nya koro do. Bi ambla mali kono ya. Kaunjim be mundo malila ka temeneka. Foi. Sans Mugambe Mali kofe me bi me min don dalen kofe ya Mali la Kaunjim ta don fo kata sa ta don na ba don aye kele mina ambe domina iko bi akume ni kele ke depuis kunu akunte Mamadou Diko krefe kele la autoroute sans fait akunte M5 moko no fe kele la autoroute sans fait akunte Ibeka geni na ni genchoko ina autoroute sans fait. Il savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Avec au prévu de Daoma, mais tellement que Gawade rakacha vidéo manuna, ou si l'on a halluciné que Kaunjim ga kuma iknye. Kaunjim beni chien don depuis kunu. Femi tumbe mali kisibi, Kaunjim kumba do kunu, abanaka awaleke. Femi be mali dafri, akila alebeta romi amatai. Ode kamera abeka boka chien minu do lendo, abeku fo, nebe ko do fo, yengo kuma koro de do chien korote. Nunu ne mali seya. Kaunjim na nyonao ni micro den de Malaysia ni kafri den de Malaysia Kaunjim na nyonao Kaunjim nyama den de Malaysia ani horo ya machine minen ngono ama bo horo ndugono horo ma wolo. C'est pourquoi Woybali t'a dérangé anu be jedomi abado ka kominu Woyba numa to atala Kaunjim ba do kabinu Woyba numa ke ale Kaunjim tumba do kabu Woyba nyama demena au hakli bari ko war ko te sino ale ba fo transition ka avancer ka continuer transition ka avancer ka continuer mi ba la ale ka njimma au tse ko ya sini au talendo manipulation kono ni video man nunu au bora anjigi koro ayo ka video ke choko yelema aya ke deli doro mo kana ka fara nyoko ka ka dawo phrasema au kana do were fara ka parce que au tse ko mala kuma taw kungolo kono ataw dusula ngania tawla ka maliglan au bebe kuma fudi la ekranga au signate chena aw be capable ndo ka jamana in ci bagaw deme ali sini u ka jamana in to ta ka ci ci mi kan ka fo asimi aw sete ka fo ay aw bebe ka fie ngalonka avec jamana ci law ta ko luke premier ministre wi sogel be mbaw ma bolo ko premier ministre il te fait ka mali jo il te fait donc tu es bête, tu n'es rien qu'un ignorant, tu es un stupide, tu es idiot, tu es voleur potentiel de nos valeurs. Ni moi, je me fais comme Mali chouin dans le futur. Il dit qu'il est ministre de la rue. C'est les ministres de la rue. C'est des ministres vagabonds. C'est des ministres malhonnêtes. C'est un gouvernement d'incapables que nous voyons actuellement au Mali. C'est un gouvernement de la rue. C'est un gouvernement de Facebook. C'est les fils d'incapables qui règnent sur notre pays aujourd'hui. Et vous vous attaquez à la France et vous supportez la Russie. Vous êtes les mêmes fils d'incapables comme eux. Mron Roba ere kalamabi.
Cette transition est supportée sur aucun plan. Il n'y a aucun plan sur lequel cette transition doit être supportée. Il n'y en a pas. On ne voit pas de potentiel en eux. Ou alternative était malibolo fene. Koni nte ambenta. Même c'est qu'à fouiller trop ou qu'à nyama déon de la djingaboy primature là 1 point 1 trait. On ne veut pas d'enfants bâtards, maudits, malhonnêtes, voleurs et menteurs comme Choguel imposés sur le peuple du Mali comme Premier ministre. En quoi? Où sont les valeurs de ce bâtard-là? Quelle valeur il a, ce maudit-là? Ce menteur de Choguel, quelle valeur? Quelqu'un qui marche avec mensonge. Tout ce qu'il dit est mensonge. Tout est mensonge. Il est né dans le mensonge. Tout comme ceux qui sont comme lui. Et vous prenez notre pays avec sa dignité. C'est Choguel que vous allez mettre à la disposition des Maliens comme Premier ministre. Quel Malien aime ce maudit manipulateur, ce menteur, ce voleur, ce pauvre type qui n'a rien avec son petit crâne de chat? Il a quoi dans la tête? Quoi? Une tête vide. Une petite tête à la hauteur d'une canette de Coca-Cola. Choguel. Et vous pensez que lui, c'est un Premier ministre pour le Mali. Avec quel Mali? De quel Mali vous parlez? Mali Bedjo Sandjoumen. Ces militaires-là sont des ignorants. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas le Mali. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent tout simplement que le peuple se calme. Même si le Mali doit être divisé en 20 parties. Ils s'en fichent. Et ils veulent juste que vous vous calmez. Qu'ils comprennent tous ceux qui les supportent aujourd'hui ne les aiment pas. Parce qu'ils ne les connaissent pas. Ou bien Choguel de quoi, ou bien M5 de quoi, ou bien Mouore de quoi. Almam Diko, c'est tout. Sinon, vous sera fouetté sur la Sina, qui les connaît? Personne. Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais fait pour le Mali? Rien. C'est le Mali qui a toujours fait pour eux. Et ils sont en train de continuer à emprunter des chemins de lâches. Essayer de construire le pays avec des lâches, avec des politiciens maudits qui ont cassé le pays. Ok, ben écoute, bon voyage à Rasta. Il vient aux États-Unis. Na c'est que New York, mais t'as rendu comme tous les autres. Car qui est un fils de pays, un fils de Mali. Mais t'as avion ta kati qui est qui faut qui barkada. Il ka check ces déens là quand si en façon ma kito Mali reconnaît. Ba qui est né dans les États-Unis. Na c'est que parce que maintenant baraka baliala ka sababu ke nga situation santé ani madame ka grossesse ani après grossesse. Ni tant fitini soro ka be inali maya mais avion ta katila je même meta le même jour ka c'est que le même jour rasta meta nye daika amase ka kiraye amase ka jamana murbo kitaye amase ka fili dabo sisoye même ba fe ngana saka soro nyama da egal me fe ka egoni hali shinye kele ekran tanya me fe kiye ka ti teke sere ka yafa delife ka tla ka fie ki tai chien malikola faso demunu me fe malika jobi ko ibolu fe ibolu chela iye kunafoni laba min di ka do avion kono yarabi a kunafoni ka ke barka yima ay malion servi malion be ka famu ali sini ko kuma munu be buda e da o de be ka ke sababu ye olubu ko ka droit nu joro do malikola rasta mais fengele ne be yo erreur kay tato saki min bi kola ni jageti ta kono i je ka do ta min avion kono sinon ni jingina Genève ou bien Berlin ni to na bi re ni wakati ele mala kofe ya mena nene rebe sisa 0 degré e ba do malla mo teni conseiller ki ka jacket ta ou bien ki ka pull vert ou bien ki ka manteau ta ou bien ki ka vestido mo jete no fie i ara sa chemise mi do la kata ni ala sonama ni mi bora la ango fo nyoy nene mana min daiga ni ala sonama ameno fo nyoy donc rasta bachili il faut le noya il va beaucoup être de cœur avec toi et tes vérités. Et ouverture média, kuma au kabo mo da au ka tableau sans fin bo famu mais akabo awere da ayo kolosia kuma chokola mo de fois nga fuli bo be jefara ani cherno ani ato bela jele nyema nga foli bo be ouverture média Maduka journal bonjour et big respect à toi nga foli blebile babie vraiment iniche ka ujimi antoro de boy gana fay ka te papa kay jiwo ka tan ya nga restro foli blebile babie Maduka journal BFTV Bouba Fane ka TV le digne fils
le jeune de valeur, l'homme père zéro. Vraiment, nous moquons fama, anga folie belebele babi. Mais nga bracelet kono re. Mais nga bracelet kono nga manan mon tegelati. Hal ni demse numbe blaga kono ndem kelengelen bede be kelengelen jam kuma be. C'est pourquoi Abou ye des nombres mbembulu sokona au nombre de ben tegela kuma be manan na quoi. Donc, non, c'est pour mes enfants. Je vis pour ma famille. Donc, Bouba Fanembi, nga bola nega konna, nga foli belebele babie, incheni baraji ka demela kase Mali ma, kase Mali jeunesse ma, kase Mali politique ma, kase Mali démocratie ma, kase Mali armée ma, Bouba Fane, kase Mali président ma. Ibe Mali fin fait demain, a demain kuma na demain yoro la bay kakan. Donc, ne fena bi fo la. Mais BFTV équipe bella jelen fo mba technicien fo mba caméraman fo mba bureau administratif mo mba bella jelen fo ala ka barka do aw ka département na ala ka utanye o temenen ko fe ka boy nga foli belebele babe Ibrahim Yatassaye bon séjour en Europe nga foli bi fene Yatassaye foli belebele babi o ko fe mena façon ni dambe nga foli belebele babe façon ni dambe tongono de bella jelen aw haminan ko e mi bi no e Abdul Nyang Boli amba fara aw kan ka ala deli ya rabbi ala kanani a froye ala ka fama jugu nyesi a bolima u ka fara u ka Abdul Nyang bla u ka la bote dokera Abdul Nyang nga foli biye fo MCA kono ala ki kisi ala ka labanko nyuman dima mawma e jamana en janfa ni be dibila ala ki to dibila mawma e jamana en janfa ala ka beto janfa la kelengelen nete do ko lu shiye demseni munum bora ko ka liberté sacrifier malien no Abdul Nyang rasta onu ñogonaw ye ambulu de ko nolu de be MCA kono an ni be toro ambe ala deli ala ka jisma ko boli froy ala ko ñuma bonna nga foli bilibili babi Abdul Nyang furumso ye onaka dimbaya mais Abdul Nyang furumso fo mba masaw fo mba teru na je ñogona kanu mba mba bela jelen fo ni mbora ye mena video man sanuma fo ya dumbuya il faut l'endo initier ka chesir la en façon et qui to kofe vraiment merci à toi initier ini braji ni ya dum ya fo messing ngana ndoko ke fo masakele roi vraiment masakele roi mbi fo nga folie be yé fam be fait dans tes folie mina du courage à continuer ni faire ni en vidéo ke choko e kanga jamana supporter ni mbora me Amérique konona malien mun be andu fena be vidéo ke ka Mali supporter munu be galona kantuma fuar dendo sigilendo to were to duda ka wutsigi video la ayara samine mo be américain eni alani krache alani kra non ne ni chenye domine jigilat gara ala la quoi grand frère tu es vraiment une honte tu es une déception tu es vraiment de la merde sans mentir tu es vraiment indigne tu es vraiment ntaro mba foto mi kwa da fatila quoi na fatila i vidéo ke to era ni mo yisikile i nyeda ere ça énerve à cause de ce qui sort de ta bouche parce que tu es égoïste tu es malhonnête, tu es indigne et me muni malikola et be muni ite fait min kalama ite mali kalama ite foi kalama ibe boka ni sigi andro daba de kanfoni fugar de kanfoni mana kansan o de be bo fugar de nda quoi qui be États-Unis quoi kabini ye video ke damene fema boyda min kan yi faso ma e mu den suye iti dadeti fugar den ne taro ni mo min ka den folo ye quoi kana an toro yan quoi fato dia kan fola quoi hali politologue ka sanini ye quoi ni c'est un chien au nom de Dieu ça c'est un grand frère chien malhonnête vulgaire ala sa ka côté era ka boy na e video ka na marasa trofo fe be boada nyama de ya kandedo Abel Gallo, kalama. Il est perdu. Il est étourdi parce qu'il est bête. C'est un idiot classique. C'est un inconscient, c'est un égoïste. Voilà un autre homme qui a échoué dans la vie. Any politologue, John Abaka Wardo Aula, Aukma, Masara, Warmajan, Aube Sara Chogodi. Aube États-Unis, mais Aute Sekumala, Haklitaula. Vous faites la honte. Ne rebin tege si caméléon grom ma kone na se kan se ka vidéo ke États-Unis ote awi. J'attends quelqu'un comme moi, min ka sourné na, mo min te mo ko. Mo min te kla ka mo juya ta fula te ku faire kuntala jutala. Ambulu de no fait ka vidéo ke no wi. Ne bo de no fait chela, muso tere che. Sinon muso ya ambati amena. Kama millionnaire no numbe.
maman national nube olu be vidéo ke ni ou kuma me fi be content parce que vous façon défend avec dignité avec honnêteté juguya kelenta la ou te bi machika ou ko de ku façon ko malidi mais ni fugarde mbe bo ki jo kasaka mine kasaka keta nyengo de ala ibe to la ala bi jadi do biga ki tachien mi bi nyina moko i blalendo maula fou un grand frère vulgaire vilain malhonnête il va faire les États-Unis ni fugarde sigile ko me tunga ko fait depuis combien d'années fente ka boye kungolo kono kana ida la kala di ifaso deuma jamana glani sraka ebe nyama de lambe jamani ni ka nyesima ibe fugarde ya kanfo de la e ma mo chie be blamina ko rasta e ni fani bache arasa be kaminka bi mali information dili la jamana yele malila e ni fani bache e baka wolo se ko nyoko ndama mo kon fina yoro e konte parce que e kele ko michi tu es bête. Tu es très bête. Vidéo man i denflan de beka bo ki bande ni fambe fe ki fane ni ki neni ki la fou parce que ye danga deni ye nyama deni un point intérêt faut te boyda min kan malima ya kila ni kumana ibe ka kuma batar mun fo mun be rasa contrôle olu be boli kan no fe olu ere bu ku ngolo mine maloya bolo parce que ani te rasta fe kuma min bore da nyengo de min bore da malien saboteni et kafri dendi quoi ali ki sembo vidéo kala ne iba de côté herebe chabe clé ni ne jabi dongo dong ibe ni mesa vidéo kala me flaque ki bable ali te hésiter mais flasque ki blé sans fait faut duguma bi nyama din fra be fait bi ka vidéo beta ka bela je madele ki ka vidéo flé ni ka vidéo mi ni mo be ka commenter ki ne nay ka fo ki e wulu dendi ko parce que droit ko ibe ka fama wele ku ga rasa mine e nyama din ni fembi bolo contre rasta boy ka da pour ka mine rasta ka wulu bo ma sani e baka wolo ya e baye wolo ki bla jena ina ni badi ni ma réseau ka fula parce que nyuma erete ka boyda ni babe ni na ka soro kuma mbe ka boyda kuma barkamando mais ibe ka hasidi de kan de boyda ibe ka nyama de kan de fo ibe ka ngalon de fo ne ibare afo herebe shabe kle na ma be ma boy kan jabi ben se ndigi kono nyama de nyengo de nyafo bi nyafo bien il faut de sugun rasa ite boy ka rasa ta nyonke boy ka an na digi an ban sacrifier an faso yi an fana an babe nende kame tiena an te neni kame galona amade de ka ke ateke munu mawu nene uli nyama de onde ibu do am ko sugu laje parce que ban neni toko de kama ou be boka neni rasa neni ndi wala sa u toko ka fo wala sa u ka video ka fleur na fatala femi be jamana jaw o te buda u perale o densu be ku ba woro ka ta fe korota wala sa u baka neni jamala pour que doro ka video ka fleur do be kan u badi neni maya wala sa u baw kan neni doro o lu ka fleur video la asero la min kan yi faso ma boy ko fodro ni mo ya fleur odo ni mo ma fleur odo masake le wura be bo aba fo dongodo aba ka video ke al mo ko ta fleur mais amade le ka décourager sans joli pourquoi parce que avec un humain de fo a faso kan min kay malima o de be ka boada ambe fe ka min me maliko la o de be bo masake le wura da amin jayi amin traoré boy ko la degi hal ni ma fleur ikato ka horoya ni ka dambe kono an bi fleur an bi partager e nyama de e boloni ara saki jugu yere be fleur an me video ke ka ban an faso de be boanda min kay malima ante bla mo la mo mi ma bla malla ara sa ma bla malla ni ba ka fenkelen dombi ka be ka boada an be dominer ko bi ka may malima boy ka irana element kelempe ita don parce que ye fugar dende o te nyama de be frara sala ni ma frara sala ini fle bagaw an be blawla herebe shiabe clean aw be semina an be sa ngona al na be fe ka mali jo ay bo ka horon kan ka forawe ya ibe ka minelini ibe ka geni na forawe ka may malima aw nyama deun aw ma mo lame aw fugar de kungoto de fantan deun aw faw ma delika ke barkatigi u mad aw faw ma sawkrode aw faw ma delika kawe aw fenta aw faw ma taw bawku aw wula ko fo ibe ka kata ibe ka tarabi aw fantan deun aw fleni bi solution taw klengelen shibulu aw nyama deun mali glanto taw shikono aw danga den wula ibe ka kata vive M5 vive Mamadou Diko aw flé yambi
jamana cira k'a dafiri i bɛ ka tagara a ye bɔ aw ka solution di maliyɛnw ma n'aw ye den ye a bɛ dɔn yan de k'aw bɔra du fitininw de kɔnɔ a bɛ dɔn yan de k'aw faw ma fɛn dɔn maliko la u ma fɛn kɛ mali ye u ma deli k'a ɲa mali ye aw yɛrɛ fɛnɛ bɛna sa k'aw to de la aw tɛ se ka foyi kɛ mali ye min ka ɲi mali ma aw tɛ se aw t'a dɔn aw ma wolo a du kɔnɔ a masa t'aw bolo a kalan t'aw la a kunnadiya t'aw la aw bɛɛ ta bɛ tiɲɛ tunga fɛ yan aw bɛɛ laban aw bɛɛ bɛ halaki ka bɔ ka nafigidenya tɔgɔ ɲini video kɛ walasa u ka filɛ i bɛ ka taa mali ka dafiri jamana kunturu k'a ta k'a bila nkalon kɔnɔ k'aw sigi ko parce que téléphone b'aw bolo aw bɛ se ka kuma aw tɛ fɛn min ɲɛdɔn n'a y'a mɛn dɔɔni dɔrɔn a bɛ bɔ ka video sigi ka kuma daminɛ ɲuman kelen tɛ bɔ aw da tiɲɛ tɛ bɔ aw da hɔrɔnya tɛ bɔ aw da ladiriya kelen a tɛ bɔ aw da k'aw faso ci tɔgɔ kama video filɛli jama kama dabadenya la don o don an kunna kule fu nafa t'a la wa minnu bɛ k'a kɛ ka ɲɛ k'aw bɛ bɔ ka bila olu la aw tɛ kun anw na fo k'aw sa aw ba n'aw faw tun bɛ anw fa n'an baw kɔfɛ aw yɛrɛ wolola anw kɔfɛ wa aw bɛ to anw kɔfɛ fo ka t'aw sa aw tɛ kun anw na Facebook kan aw tɛ kun anw na tunga la aw tɛ kun an na mali kɔnɔ o ye ne Iba ka kuma ye k'a lase ɲamadenw ma fugaridenw video man nafantandenw de ko don fɛn fɛn ye video kɛ k'i sigi yan k'a kɛ dabadenya ye ko ka mali yɛlɛma ni i bɛ ka tagali ye an b'a kɛnɛ kan bi n'a kelen ye den ye u kana prévu kelen yira an na mali yɛlɛmala yɔrɔ min u kana yira an na an b'o de kɛnɛ kan bi aw fugaridenw yanni aw k'a fɔ aw bɛ da gɛlɛndenya kɛ ni aw ye a ye bɔ aw ka tiɲɛ fɔ an ye a ye bɔ aw kana tiɲɛ yira an na Amara Bacili bɔ i kana tiɲɛ yira an na e ye Nami den de ye e b'i si kɛ Nami denya la mɔgɔw kɔ e b'i si kɛ wulu kolo susu la Choguel n'a ɲɔgɔnnaw kɔ Amara Bacili walayi n bɛna la aw kama nin ye video daminɛlen de ye bada fo ni ala ye n ka jɔnya jɔ n na don min sinon n bɔ n bɛ n sen digi aw den denw kɔnɔ aw video man nafantandenw aw video man kungotɔdenw Amara Bacili ni ɲɔgɔnnaw aw dumunidenw aw fa fugaridenw aw ba nagasilendenw aw dangaden zondenw aw kungotɔdenw Amara Bacili e b'u ka chɛfuya la ani Nuhu Togo aw ka fugaridenyaw la ka jamana dafiri fu dabadenya la min ka ɲi mali ma aw t'a dɔn aw tɛna dɔn aw tɛ se k'a dɔn fo k'aw sa kalanbaliden kodɔnbalidenw ne Iba de y'a fɔ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile aw si tɛ se ne na vive le Mali merci nin video filɛli la an b'a fɔ ko k'an bɛn